कुंभ राशि नमस्कार बंधुगण। चंद्रग्रहण परे तुमर काउंटडाउन आरंभ हेबो। एबे तुम जीवन रे शनि एवं राहुंकर महायुद्ध आरंभ हेबो। आज राति 12टारू एही 9टी प्रमुख भविष्यवाणी निश्चित भावरे तुम जीवन रे सत हेबो एवं आज राति 12टारू कारण होली एवं चंद्रग्रहणर प्रभाव तुमर कुंडली एवं समग्र ब्रह्मांड रे अनुभूत होईछि, जहार प्रभाव तुमे आज रातिरू देखिबो। मु तुमको हाथ जोड़ी प्रणाम करुछि। एही वीडियो को हालुका भापरे नेबार भूल कर नाही, नचेत चंद्रग्रहण परे तुमे एवं तुमर समग्र परिवार शनि एवं राहुंक चालरे फसीजिबो। तुमे बड़ संकटर सम्मुखीन हेब। तेणु आजिर वीडियो को आरंभରୁ शेष पर्यंत देखिबा पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। वर्ष आरंभ हेबार मात्र 2 मास होईछि एवं एही 2 मासरे तुमर जीवन संपूर्ण भापरे दोहली जाइछि। तुमे जहाँ आशा करिथिलो ताहा घटी नाही। विपरीतरे तुमे विशाल संकटर सम्मुखीन होइछ। तुमर जहाँ थिला ताहा तुम हातरू चली जाइछि। जहाँ सुख बाकी थिला ताहा मध्य अन्य केही नहीं जाइछि। किंतु बंधुगण चिंता कर नाही। एही चंद्र ग्रहण परे शनि एवं राहुंक सीधा सड़क आशीर्वाद आपणक जीवन पाई आशीर्वाद साजिछि। आपण एपरी खुशी पाइबाकु जाउछंती जहाँ आपण केबे स्वप्न रे सुधा कल्पना करि नथिले। आपण धन संपत्तिर आशीर्वाद चाहंती। जदि आपण विवाहित नुहंती तेबे आपण विवाह करिबाकु जाउछंती। आपणकर विवाह जोग खोलिबाकु जाउछि। जदि आपण संतान सुखर कामना करुथिले तो आपणको संतान सुख मध्य प्राप्ति हेबाकु जाउछि। ऋण करजरु आपणको मुक्ति मिलिबाकु जाउछि। जेतेबेले आपण आपणक चारि पाखकु देखंती समस्ते निज जीवन रे खुशी देखा जानती। से माने प्रगति करुथिबा परि मने हुए। केतेक नूतन गाड़ी किणुछंती, किछि लोक नूतन घर तैयारी करुछंती, किछि लोक संतान जन्म करुछंती, अनेक प्रगति करुछंती, अनेक उच्च पदवी को जाउछंती। किंतु आपण जेउठारे थिले सेठारे रही गले। आपणकर जीवन शून्य रही गला। गत 5-6 वर्ष धरी आपणक आखिरु लुह झरी आसुछि। आपण रातिरे सोई पारु नाहंती। भाबुछंती मो जीवन सबु बेले एते खराब रहिबो कि मो केबे मोर स्वप्न को सत हेबा देखिबी। बंधुगण आपणकर जन्म पर ठारू आपण जे मुहूर्त पाई अपेक्षा करि आसुछंती ताहा आसी जाइछि। एही चंद्रग्रहण आपणको एपरी सब किछि देबाको आसीछि जहाँ आपण केबे कल्पना करि नथिले। किंतु सतर्क रहिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एही चंद्रग्रहण परे आपणक जीवन रे घटुथिबा 10टी सबुठारू विनाशकारी घटनारू रक्षा पाइबा मध्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जदिओ शनि एवं राहु आपणक प्रति दयालु, किंतु गोटिए भूल न्यायर देवता शनि को आपण विरुद्ध रे आनी पारे। एहा राहु को आपणक उपरे प्रभाव पकाई पारे। तेणु बंधुगण एही चंद्र ग्रहण परे आपणको करिबाकू आवश्यक समस्त सूचना एवं कौन करिबा उचित नुहे ताहा प्रदान करिबाकू मु आसीछि। एही वीडियोटी एक विशेष गुप्त प्रतिकार मध्य प्रकाश करिबो। जदि आपण एहाकू अनुसरण करंती तेबे बुझंतु जे आपणकर दारिद्र्यता एवं जन्मरू जहा सबु इच्छा थिला से सबु दूर होई जिवो। तेबे लक्ष्मी को आशीर्वाद एपरि हेबो जे आपणकर परवर्ती 7 पीढ़ी बिना कोनोसी प्रयास रे धन उपभोग करिवे। तेणु शेष पर्यंत मोर एही वीडियो को बहुत सतर्कतार सहित देखंतु, कारण एही चंद्रग्रहण दीर्घ 1500 वर्ष परे एक महान संयोग भावरे चिन्हित होईछि। आपणक कुंडलीर प्रत्येक ग्रह एबे आपणक प्रति दयालु हेबे। परिवारर देवता कुल देवी कुल देवता आपणक उपरे क्रोधित पूर्वपुरुष एबे आपणक उपरे प्रसन्न हेबे। सेमाने आपणकु आगकु बढ़िबारे मध्य सहाय्य करिवे।
ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମଧ୍ୟ 9ଟି ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବ। କାରଣ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ମାସରେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ କେକ୍ ଉପରେ ଆଇସିଂ ହେବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ, କିନ୍ତୁ ନବରାତ୍ରି ନିଜେ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଖ ନେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏହି 10ଟି ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ ହେବ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଉଛ କି? ତୁମର କାମ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ, କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ କି? କିଛି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ତୁମର କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଛ, ଏକ ଥାଳିରେ ପରିବେଷଣ କରିଛ ଏବଂ ତୁମେ ଏକ କାମୁଡ଼ି ଖାଇ ତୁମ ମୁହଁରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆସି ତୁମ ମୁହଁରୁ ଏହାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଏ, ଏହା ତୁମ ସହିତ କ'ଣ ଘଟେ? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ତୁମର ଗୁପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନଙ୍କର ଏକ ଚାଲ ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ଗତ 5ରୁ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେହି ଜଣେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ କ୍ଷୋଭ ପୋଷଣ କରୁଛି, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧିକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛି। ଏହା ତୁମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛି। ଏହା ତୁମର କୁଳ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେବି। ତୁମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କାହା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ମୋତେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସମାଧାନ ଦିଅ। ଯିଏ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯିଏ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ସେ ତୁମ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେବ। ଏହା ମୋର ଦାବି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସିଆରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି 10ଟି ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା। ତେବେ ଏହା ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। କାରଣ ଶନି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ଦାଉଥିବା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବା ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗ୍ରହଣ ପରେ ରାତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ପରି ଦେଖାଯିବେ। ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେପରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମନ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ଶାସନ କରେ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ମନ, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହା ସନ୍ଦେହ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
एहार अर्थ हेउची आपणक प्रियजन माने आपणको संदेह करिबा आरंभ करिवे एवं आपण मध्य आपणक प्रियजन को संदेह करिबा आरंभ करिवे। आपणक जीवन साथी को संदेह करिवे, आपणकर पिला मानकु संदेह करिवे, आपण टिके द्वंद्व रे रहिबा आरंभ करिवे। निज भितरे आपण द्वंद्व अनुभव करिवे। आपणक मध्यरे भूल बुझामणा बढ़ी पारे। जदि आपण एहाकु यथाशीघ्र संशोधन न करंती तेबे एहार प्रभाव आपणक परिवार रे फाट सृष्टि करि पारे। आपणकर संपर्क भांगी जाई पारे। एही संपर्क गुड़िक जीवन व्यापी संपर्क हेबा पाई उद्दिष्ट, किंतु थरे भूल होई गले एक गंठी सृष्टि हुए एवं एहार समाधान होई पारिब नाही। तेणु एपरी भूल गुड़िक एड़ांतु। एहा एही ग्रहणर प्रभाव हेब एवं आपणकु यथाशीघ्र एहाकु दूर करिबाकु पड़िब। तेणु आपण कौन करिबा उचित, आपण निजको किपरि रक्षा करिबा उचित मु आपणकु एबे कहिबी। देखंतु ग्रहण परे अति कम रे 11 दिन पर्यंत आपण कौनसी बड़ निष्पत्ति नेबा उचित नुहे। आपण द्वंद्व रे रहिबे। एही ग्रहण परे तुमे एवं तुमर ग्रह माने तुमको भूल निष्पत्ति नेबाकु बाध्य करिवे। भूल निष्पत्ति नेबारु रक्षा पाइबा पाई तुमे ए सब जिनिस को 11 दिन पाई स्थगित रखिबा उचित। किछि किण नाही, शीघ्र घर को किछि आण नाही एवं काहाकू क्रोधित भावरे उत्तर दियो नाही। एवं एथिपाई तुमे कौन करिबा उचित, तुमे जे कोनसी कुकुर को गुड़रे एवं रुटी लगाई खाइबा को दियंतु। तुमे ताको गुड़ एवं रुटी खाइबा को देबा उचित, कारण ग्रहण परे एही वीडियो देखिबा परे तुमे ताको खाइबा को देबा उचित। ग्रहणर 2 किंबा 3 दिन परे तुमे जे कोनसी समय ताको खाइबा को देई पारिबो। एबे आसंतु परवर्ती बड़ भविष्यवाणी देखिबा। ग्रहणर सीधा सड़क प्रभाव तुमर आय उपरे पड़िबो। एहा तुमर आय को प्रभावित करिबो। तुमर टंका हठात बहु परिमाण रे खर्च हेबा आरंभ करिबो। टंका आसिले मध्य ताहा रहिबो नाही। केतेबेले तुमको डाक्तरखाना रे भर्ती हेबा पाई टंका खर्च करिबाको पड़िबो। केतेबेले घर मरामती पाई तुमको अनावश्यक खर्च करिबाको पड़िबो। मु एहा किनिबी, मु ताहा किनिबी। तुमे तुमर बहुत टंका खर्च करिबो। तुमे एपरि जिनिस रे निवेश करिबो जेउथिरे तुमे निवेश करिबा उचित नुहे एवं तुमे एपरि जिनिस रे बहुत टंका खर्च करि पार। तुमे किछि भूल निष्पत्ति नै पार। तुमे एपरि जिनिस रे निवेश करि पार जहा तुमे करिबाकु चाहु नथिलो, किंबा तुमे बहुत टंका खर्च करि पार। तुमे किछि भूल निष्पत्ति नै पार। तुमे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट किबा ट्रेडिंग रे इन्वेस्ट करि पार। तुमे एही क्षेत्र गुडी करे तुमर टंका निवेश करिबो, जहा फल रे तुमर टंका शीघ्र खसी जिवो। कारण ग्रहण परे राहु तुम भितरे द्वंद्व सृष्टि करिवे। तुमे भूल निवेश करिबाकु चेष्टा करिबो, किंतु तुमको से गुडी करू दूरे रहिबाकु पड़िबो। किंतु एबे पाई आसंतु घटना गुड़िक उपरे जिबा। तुमको तुमर खर्च अभ्यास को नियंत्रण करिबाकु पड़िबो। परवर्ती घटना पाई तुमे किछि पुराना संपत्ति खोलिबो, जाकु तुमे वर्ष वर्ष धरी लुचाई रखिछ। तुमे वर्ष वर्ष धरी तुम हृदय रे किछि दबाई रखिछ। तुमे तुमर प्रियजन, तुमर जीवन साथी ठारू लुचाई रखिथिबा किछि कथा सेमानक निकटरे प्रकाश हेबाकु जाउछि। एहा तुमर प्रियजनक निकटरे प्रकाश हेबाकु जाउछि। यह संभव जे तुमे वर्ष वर्ष धरी एक गुप्त कथा रखिछ, किंबा तुमे सेमानंकु किछि कहिनाह। वर्ष वर्ष धरी लुचाई रखिथिबा सेही गुप्त कथा हठात बाहर को आसी पारे। यह संपर्क रे लुचि रहिथिबा समस्या, व्यवसायिक राजनीति किंबा चाकरी, राजनीति किंबा पारिवारिक गुप्त कथा, किंबा तुमर प्रियजनक विषय एक गुप्त कथा होई पारे। तुमर पिला एपरि किछि भूल करिछि जहा विषय तुमे ए पर्यंत जानि नथिलो, किंतु एबे तुमे जानि पारिबो।
ଯାହା ତୁମକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସହିତ ଏକ ମୁକାବିଲା ବହୁତ ତିକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଥରାଇ ଦେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏବେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ବଢ଼ି ନ ଯାଉ, କାରଣ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବ। ତୁମର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଅନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରିବ। ତୁମେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ଏସବୁ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ତୁମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଅଜବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ। ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁମେ ତୁମର ମୃତ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିପାର। ତୁମେ କିଛି ବିଚଳିତ ଦର୍ଶନ ଦେଖିପାର। ତୁମର ମନ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ହେବ। ତୁମେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେବ। ତୁମର ଚିନ୍ତା ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଧରାଯାଉ ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 10 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ହଜାଇଦେଲ। ତୁମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବ? ତୁମେ ସେହି 1 ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ଦୈନିକ ଆୟ ଅତି କମ୍ରେ 1000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ସେହି 1 ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ? ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କିଛି ଦିନ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଭୁଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ କେବଳ 1 ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବ। ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଦିନ ପାଇଁ। ମୋର ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋର ଟଙ୍କା କେଉଁଠାକୁ ଗଲା? ତୁମେ ଏପରି ସାମାନ୍ୟ କଥା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମନର ଶାସକ। ଗ୍ରହଣ ଏହାର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କ ମନର ସ୍ଥିରତାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। କାଲି କ'ଣ ହେବ? ପରଦିନ କ'ଣ ହେବ? ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ଭାବି ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ବିଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରେ? ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଫରକ ପକାଏ? ଏହା କୌଣସି ବି ଫରକ ପକାଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କୌଣସି ଫରକ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କାରଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କିପରି ସ୍ଥିର କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବି। ଆପଣ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ନିକଟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ପିଠି ପଛରେ ଛୁରୀ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଅତି କମ୍ରେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଏପରିକି ତୁମର ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ। କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁମର ପଛକୁ ଛୁରୀ ମାରିବେ। ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନକଲି ମୁହଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଦେଖାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗ୍ରହଣ ପରେ ଅତି କମ୍ରେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତୁମ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମର କୌଣସି ବି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହା ସହିତ ବି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରଦିନ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ତାହା ମଧ୍ୟ କୁହ ନାହିଁ। ଯଦି ଏସବୁ ତୁମେ କାହାକୁ କୁହ, ତେବେ ତୁମର ଗୁରୁତର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା କୌଣସି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ।
पुराणा रोग पुनर्बार देखा जाई पारे, विशेष करी तुमर पेट सहित जड़ित पेट संबंधी रोग पुनर्बार देखा जाई पारे। एही रोग गुड़िक जेपरिक छाती किंबा मानसिक चाप सहित जड़ित, कारण चंद्र शरीरर तरल पदार्थ सहित जड़ित। ग्रहण मध्य एहार संतुलन को विपर्यस्त करिथाए। एहा आपणक स्वास्थ्य उपरे गभीर प्रभाव पकाइब। तेणु ग्रहण परे अति कमरे 7 दिन पर्यंत हालुका खाद्य खाइबाकू मन रखंतु, प्रचुर पानी पियंतु। शेषरे आपणक बंधु मानक द्वारा परामर्शित पदक्षेप गुड़िक अनुसरण करंतु। अधिक चिंता करंतु नाही। एही ग्रहण आपणकू निद्रारू उठाइबाकू आसीछि। एही छाया आपणकू निद्रारू उठाइबाकू आसीछि। यह वर्ष वर्ष धरी आपण जो भ्रमरे रहुछंती ताहा भांगिबाकू आसीछि। यह तुमको कहिब जे तुमे पानी रे केते गभीर, तुम पूर्वरु जहा घटुछि ताहा सब भूल। यह तुमको तुम परिवारर गुप्त कथा प्रकाश करिब। तुमे तुमर प्रकृत परिचय मध्य आविष्कार करिब। तुमे तिक्त सत्य शिखिब। तुमे बुझिब जे तुमे जो पथ चालुथिल ताहा भूल। एक संपर्क, व्यवसाय, बंधुता प्रति तुमर आसक्ति भांगी जाई पारे। भ्रम दृश्य होइजिब। सत्य तुमको प्रकाशित हेब। बंधुगण, तुमर अहंकार को छाड़ी सत्य को ग्रहण कर। एही प्रमुख घटना गुड़िक घटिबाकू जाउछि। तुमको एसबु को एड़ाई जिबाकू पड़िब। आउ गोटे कथा अछि, एही समय तुमर निकटतर व्यक्ति सहित किछि खराप घटी पारे। हाँ आज्ञा, तुमे जहाको भल पाउछ, जहाको तुमे बहुत भल पाउछ, तांको सहित किछि खराप घटी पारे एवं एहार प्रभाव संपूर्ण भावरे तुम उपरे पड़िब। तुमे भीतरु भांगी जिब, किंतु तुमको दृढ़ रहिबाको पड़िब। एही घटनाटी को मध्य एड़ाई दिया जाई पारिब। एही ग्रहण परे 20 रु 25 दिन तुम पाई बहुत विश्वास रहिब, विशेष रहिब। यह तुम पाई निर्णायक हेब। तुमे तुमर जीवन केउथिरे बिताइछ, तुमे तुम जीवन रे यह अर्जन करिनाह। तुमे तुमर सारा जीवन रे जहा अनुभव करिनाह, तुमे सेही सुख अनुभव करिब। तुमे सेही धन पाइब। लोक माने कहिबे जे तुमर भाग्य बदली जाइछि, तुम सहित एपरि किछि घटी पारे। तेणु बंधुगण, तुमर घर किंबा जानवाहन मालिक हेबार स्वप्न मध्य सत होई पारे, किंतु एही समय मध्यरे समाधान को ध्यान सहित सुन। आगामी 7 दिन पाई तुमे काहाको आघात करिबा उचित नुहे। तुमे काहाको कंदाइबा उचित नुहे। कोनोसी जीवंत प्राणी को आघात करिबा उचित नुहे। कोनोसी पशु को आघात करिबा उचित नुहे। जदि तुमे एहा कर, तेबे तुमे बुझी जाओ जे तुमर सारा जीवन रे तुमे समस्यार सामना करिब। तुमे झुंटी पड़िब। तुमर परवर्ती जीवन रे मध्य तुमको झुंटीबाको पड़िब, किंतु एहा पूर्वरु तुमको सतर्क रहिबाको पड़िब एवं एही सब कार्य ठारू दूरेई रहिबाको हेब। एवं मु तुमको केवल समाधान कहिबी। तेबे बंधु माने आशा करुछि भिडियोटी आपण मानकू भल लागिथिबो। तेबे भिडियोटी जदि भल लागिथाए कमेंट बॉक्स रे जय सियाराम निश्चय लिखंतु।